बर्तमान आलू आ चिकेन को भलसे मसला गोल सब मसला सब भर पड़ जाइए अदा रसुण पियाज सब मसला पकईकि भलसे ग्राइंडिंग करके आलू आ रसुण आलू आ मांस सहित सब ये मिक्स होकर रहीगला ए आम घंटे 2 घंटा रखीदे फ्रिज में जो रोषे करी काढ़ी कषा हम खाली पूरा पड़े गलाम एक देखो तो बाबा ये हाथे केरम पड़े गलाम मम्मी दूल करे पाची गला ना बाबा मामा अच्छा हम दे दो एक हाँ हम दे दो हाँ हम दे दो बाबा हु क्या होना लो मामा डूस पड़े गए से गाड़ी दिखाई दे तुम्हें गाड़ी लिए पड़े गए डोल डोल अच्छा तुम्हें पड़े गए तुम्हारे लगे नहीं कत लगे केनटा गाड़ी में पड़े गए ओहो मामा हुए तुम्हारे कत लगे कत लगे एखानटाय ओहो এটাও লেগেছে ওহো আচ্ছা হ্যাঁ সে গাড়িতে পড়ে গেছে ও মামা পড়ে গেছে ওহো দিদিও পড়ে গেছে ওহো তুমিও পড়ে গেছিলে ওহো আমি কেরম পড়ে গেলাম মানু ভু ভু করে ঢা কেরম না কোটে লেগেছে তাকে अरे तुम पागला ना की गो से तो छोटो बच्चा से आराम से কথা কইবে না কি আরে তারা একটু এমনি কনফিউশন হইলে উড়িয়া কইবে না সে বাংলা কইবে কারণ উড়িয়া আর বাংলা ভিতরে সে ফসি গেছে বাচ্চাটা ঠিক আছে হ্যাঁ সে অ্যাকচুয়ালি সব বুঝতে পারেনি কইতে চাইলে কথা নাকি তার স্পষ্ট হয়নি বলে সে কইতে পারেনি মতন কেন কথা কটা বাবাকে বলো বাবা কার আমার বাবা এটা তো বলতে পারবে না কিছু কো বলো বলো তুমি বলো বলো তুমি নিজে বলো পাপাটা কার তোমার না আমার আচ্ছা রাগ করে গেলে এই কথার কি আছে যে রাগ করে যাওয়ার মতন বাবা আচ্ছা তাহলে পাপা কি তোমার বাবা পাপা কি তোমার কেবল হ্যাঁ কি বলছি তুমি আমি বলো আমি কি বলছি শোনো আমার পাপা তোমার পাপা আচ্ছা হোক জোরে ধরো যাও তোমার পাপা নিয়ে বাইরে পালিয়ে যাও যাও দুজন পালিয়ে যাও ঘর পালিয়ে যাও আমার ঘর পালিয়ে যাও তোমরা দুজন বাইরে পালিয়ে যাও
पापा यदि तुम्हार तुम पड़ जाओ। बाबा खाई टे कुह केमती है आगे खाओ तो खाई कि तो कुह दारुण उड़िया रे कुह बढ़िया है बढ़िया बढ़िया सही टेस्ट सही टेस्ट तो सी तो खाई सारे मोर यहाँ पाग हम कमला और लंका देखो केते लंका मुझे सब चकड़ा हम तापर यहाँ खिया चिप चलतु